Pindutin. Lalabas yan. Oo. Lalabas. Pag okay ka na dito, Oo. pindutin mo yung system data. System data. Yan na siya. Pag nasulat ko na lahat yan, Ko na lahat, return. mo. Tapos, chiller ko ka naman. I-home mo ulit, home. Back. Tapos, chiller ko. 1 lang yun yung una. Tapos 2 naman. Tapos, system data ulit. Tapos, pag okay ka na, return. Tapos, home ka ulit. Tapos, 3. Tapos 3. Tapos, sulat mo yan. Pag okay na, system data. Ganyan. Ito yon saan dito susulat lahat? Ito, chiller 1. Chiller 1. Chiller 1. Yan. System data. Dito yan isusulat. Yung iba pressure, ito yun. Iba press. Dito? Yan. Ano mo lang yung oras dito. Diyan sa oras. Ito wala to. Sa chiller Sa 2 at saka 3 yan. Yeah. Sige, alam ko na yan.